मेरी तरफ से सब मसीही बहन भाइयों को सलाम। और आज का जो हमारा टॉपिक है, खुदा जवाब देता है। तो आए हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से देखते हैं ज़बूर 118 और उसकी 21 आयत को देखते हैं। मैं तेरा शुक्र करूँगा क्योंकि तूने मुझे जवाब दिया और ख़ुद मेरी निजात बना है। खुदावंद के ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम बरकत पाएँ, आमीन। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में लिखा है, मैं तेरा शुक्र करूँगा क्योंकि तूने मुझे जवाब दिया। खुदा हमें कब जवाब देता है? जब हम लोग खुदा के हजूर अपने दिलों को उंडेलते हैं और जब हम लोग सच्चे दिल से खुदावंद को याद करते हैं, तब फिर हमें खुदावंद भी जवाब देता है और खुदा हमारी दुआओं को सुन लेता है। जैसे हन्ना अपना दिल खुदा के हजूर उंडेलती है, इससे पहले भी उसने बहुत सारी दुआएं की थी क्योंकि वो बे औलाद थी और उसके कोई औलाद नहीं थी और उसकी सौतन उसे ताने देती थी, उसे छेड़ती थी और उसे तंग करती थी। मगर खुदा ने उसे जवाब दिया और खुदा ने उसे ऐसा जवाब दिया कि उसके जो बेटा हुआ था, उस बेटे के वसीला से जो कौम इसराइल के दो पहले बादशाह थे, साउल और दाऊद, ये खुदा का जो बेटा था, जो खुदा ने हन्ना को दिया था, उसके हाथ से मसा हुए थे। साउल बादशाह और दाऊद बादशाह ये पहले दो इसराइल कौम के बादशाह थे जो सैमुएल के वसीला से मसा किए गए थे। और खुदा की किसी बात को सैमुएल ने मिट्टी में ना मिलने दिया था। खुदावंद की किसी बात को सैमुएल नबी ने मिट्टी में नहीं मिलने दिया था। ये एजाज हासिल है सिर्फ सैमुएल को कि उसके वसीला से दो बादशाह मसा हुए। ये हन्ना की दुआओं का जवाब था कि खुदा, जब हम लोग दुआएं करते हैं तो हमारी दुआओं के वसीला से फिर कितना असर होता है। इसी तरह हम लोग खुदावंद के जिंदा कलाम में आगे बढ़ते हैं। यसाया उसका 43 बाब और इसकी पहली 3 आयतों को पढ़ते हैं। और अब ऐ याकूब, खुदावंद जिसने तुझको पैदा किया और जिसने ऐ इस्राएल तुझको बनाया, यूं फरमाता है कि खौफ ना कर क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। खुदावंद हमें नाम लेकर बुलाता है। खुदावंद ने इस्राएल को नाम लेकर बुलाया था और जिसका खुदावंद ने फिदिया दिया है, फिदिया दिया मतलब खरीद लिया। और खुदावंद ने जब खरीद लिया है, हम लोग खरीदे हुए लोग हैं, हम उसके खून के वसीला से खरीदे गए हैं। तू मेरा है। खुदावंद कहता है तू मेरा है, किसी का नहीं। जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ होऊंगा और जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबोएंगी। ये खुदा का वादा है कि अगर तू सैलाबों में से भी गुजरता है और नदियों को जब तू अबूर करता है तो वो तुझे ना डुबोएंगी। खुदा हमारे साथ वादे करता है और खुदा वादों का सच्चा खुदा है। जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आंच ना लगेगी और शोला तुझे ना जलाएगा। खुदावंद ने जब सदरक, मिसक और अब्दनबू को आग की भट्टी में डाला गया था तो वहां पर 3 नहीं फिर 4 थे और बादशाह ने देखा कि हमने 3 आदमियों को आग की भट्टी में फेंका है मगर यहाँ पर 4 लोग हैं। और उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसका हाथ जल गया था। मगर जो 3 लोग अंदर थे, ना तो उनके कपड़ों में से ना उनके जिस्म में से जलने की स्मेल आ रही थी जब वो बाहर आए थे। ये खुदा का वादा था कि जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आंच ना लगेगी और शोला तुझे ना जलाएगा। इसका मतलब है जो खुदा हमारे साथ वादा करता है वो वादों का सच्चा खुदा है और फिर वो वादा उसका सच निकला। क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा, इसराइल का कुदूस तेरा निजात देने वाला हूँ। खुदावंद ने हमें निजात दिलाने के लिए अपना फिदिया दिया ताकि हम लोग निजात पाएं। खुदावंद चाहता है कि हम लोग निजात पाएं। मैंने तेरे फिदिया में मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को दिया। खुदावंद
نے مصر میں سے جب قوم اسرائیل کو نکالا تو کتنے سالوں سے قوم اسرائیل دعائیں کر رہی تھی. ایک ہی دن میں ان کی دعا نہیں سنی گئی بلکہ سالوں لگے تھے ان کی دعاؤں کو. اور جب وہ سالوں سال سے دعائیں کر رہے تھے تو ان کی جو سالوں سال کی دعائیں تھی ان کا نتیجہ، ان کا جواب ان کو موسیٰ کی شکل میں ملا. اور موسیٰ جب پیدا ہوا تھا تب اس وقت مصر کے بادشاہ نے اس سے پہلے اعلان کیا ہوا تھا کہ قوم اسرائیل بہت بڑھ گئی ہے اور ان کے لڑکوں کو مار دیا جائے. اس نے ایک فرمان جاری کیا تھا، دائیوں کو کہا تھا کہ ان کی عورتوں کے جب بیٹے پیدا ہوں تو ان کو مار دیا جائے. اس وجہ سے خدا نے قوم اسرائیل کو موسیٰ کے وسیلہ سے نکالنا تھا. اور جب موسیٰ پیدا ہوا تب اس کی ماں ڈری اور اس نے اس کو بہا دیا، اور وہ بیٹا مصر کے بادشاہ کی بیٹی کو ملا اور وہ وہاں سے محل کے اندر پہنچا اور اس کی تعلیم اور تربیت اچھی ہوئی اور آنے والے وقت کے لیے وہ لیڈر بننے والا تھا. اور اس کے وسیلہ سے 5 کتابیں لکھی گئی پہلی شریعت کی. موسیٰ کو بچایا گیا اور محل میں پہنچایا گیا. یہ سب خداوند کا پلان تھا اور یہ قوم اسرائیل کی دعاؤں کا جواب تھا جو وہ دعائیں کرتے تھے اور ان کو خدا نے جواب دیا تھا موسیٰ کی شکل میں. اور موسیٰ نے اچھی تعلیم حاصل کی اور اس نے 5 پہلی کتابیں شریعت کی لکھی اور اس کے اندر غیرت خدا نے ڈالی تھی قوم اسرائیل کے لیے. اور جب مصری نے اسرائیلی کو مارا تو اس کے ہاتھوں سے قتل ہوا اور پھر وہ وہاں سے ڈرا اور بھاگ گیا اور پھر وہ بھیڑ بکریاں چرانے لگا. مطلب کہ خدا نے اس کو لیڈرشپ دینی تھی، اپنے لوگوں کو اس کے ہاتھ میں کرنا تھا اور اس کے وسیلہ سے نکالنا تھا. اس لیے یہ سارا پروسس خدا نے کروایا موسیٰ سے. اور پھر آخر کار 10 آفتیں مصر میں آنا یہ چھوٹی بات نہیں، اور 10 دیوتا تھے اور 10 ہی آفتیں آئیں. اور آخر کار موسیٰ کے وسیلہ سے قوم اسرائیل کو مصر سے نکالا گیا اور خدا نے مصریوں کو وہاں پر تہ کیا تھا اور غرق کیا تھا. مصر کے بادشاہ تک کو بھی خدا نے اس پانی کا لقمہ بنایا تھا. جب اس نے لاٹھی ماری اور سمندر جو تھا 2 حصے ہو گیا اور اس کے اندر سے قوم اسرائیل تو نکل گئی مگر مصریوں کا بادشاہ اور باقی جتنی بھی فوجیں تھی اس کے اندر پھر غارت ہوئی تھی، غرق ہو گئی تھی، مر گئے تھے وہ، ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا تھا. یہ تھا اسرائیل قوم کی دعاؤں کا جواب جو خدا نے ان کو دیا تھا. آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم لوگ بڑی برکت پائیں. آمین.